Game 6 na, game 6 na. Nagnihita sa players sa morning niabot na game 6 ning duha ka team. Sa ilang panagsangka. Ono 0-0. May daog sa game 5 ang team la ni Archie Gabriel og ni Yan. Super spike coming from mighty Aldiandre. Ngigag Aldiandre. Super spike ni Tres. Kini para 4. Servisyo Muloy. Away from home, side out. O servisyo Gabriel. Para uno. Gabriel pa rin. Wait. Ono 3. Gabriel to serve para 2. Muloy, Mika garantirang Muloy. Point 2. 3. Kini para iguales. Out ball. Side out. Servisyo Limjon para 4 ni. Muloy, may pakusog siya tira. Kanto nga tira ni Yan. Kuha. Sabod sa panganod. Side out. Serve Archie. Lobo gyata di Aljan kini. Lah saggang pa oh. Iguales 3. Serve Archie. Win. 4-3. Servisyo Archie para 5. Limjon. Fire in the hole. Butas ang kalaban. 5-3 na. Kini para size. Muloy. Lobo. Ang igagipanghansa ko ni Yan. Size 3. Change court. Servisyo Archie para City. Banggi Slim John. Bangging sanga. City 3 na. Servisyo Archie para 8. Point again. 8-3. Managi. Gihurot ng Archie. Archie, mungot ang mayo. Sobras gigil. Servisyo Aldiandre again. 4-8. Serve Al para 5. Out ball. Win. 5-8. Kini para size. Aldiandre. 2-shot combination. Added by Limjon again. Aldiandre tagak bay. Wa kabantay bay. Score. 5-8 kini para 9. Yan. Wait. 9. Here's Yan para Jis. Pasok. Lah. Limjon again.
Size. Size 9. Service ulim dyan. Al, miyangad. Mitukmod. Out ball pag yun. Tagsara kay mitukmod na out pag yun. Malasa ni Al Sutin ay. Zero na, Jis. Jis na, Jis. Servisyo para 11. Out ball. 11 na, 11. Kini para daong na sa ato ang game 6. Daog. Ni daog sa game 6 ang team la ni Archie. Yan og ni Gabriel.